It's a lovely day. Ang ganda ng ating panahon. And today ay luluwas tayo, Mita. What do you need from there? Nothing. Okay, then it's Because fine. I have my charger there in that Nexus. Okay, that's Charger all. also. Yan, we're getting ready mga Mars. Para lumayas. And itong nabili kong jacket, perfect sa weather. Kay sunny. The weather is really perfect. Yeah. So nice. This one, ito lang yung susuotin ko, Mars. Kasi sa labas ay warm siya. Ganyan lang. See? I like that. Yeah, Oh, me too. it is good looking. Maganda siya, Mars. Kaya lang, nilabhan ni Pars, nagsilabasan yung mga tahi. Ano? Mga balahibo, Mars. Yeah, I like this. I wear this. Yeah, wear it. Yeah. It's perfect. Even better like this. Yeah, maybe I just need to bring for tomorrow. And tomorrow also warm? Yeah, Did you check the... yeah, the whole weekend. all weekend, so this is fine. Yeah, it is. It's enough. Kasi sobrang init din, Mars, kung may ano tayo, mag kapal-kapal ng jacket. Okay. I'm ready na! How about you guys? Yung We ating... are ready. Okay. Yung ating ayuda, Mars. Ayan, para maaga kami dumating dun. Oh. This is the lechon. I can't carry this because it's heavy. You know? Ito yung ating gift sa ating Bella. Tawag lang namin ni Ate Julie. Ayan. So, okay, I think we are ready. Hey, my medicine pala. My medicine, Rakas. Ang init. Hey, I forgot again sunglass. Eikä. Ay. Ang hirap pa naman mag-drive, Mars. Ang layo ng biyahe natin ngayon at nakalimutan ko yung sunglass. May lagayan ako dito ng sunglass pero walang laman. Wala pa naman laman, Mars. Ngayon ko lang naalala. Nagpa-car wash kasi kami, Mars. So, yung sasakyan ay hindi na masyado madzuni sa labas. Doon kami nagtry sa isang bagong car wash. Kaya diretso na lang siya mga Mars ba. Kumpara doon sa kabilang car wash na mag-antay ka pa ng 20 minutes. Tapos another 20 minutes na naman. So almost 30 to 40 minutes yung antay mo doon. Depende kung anong klaseng car wash yung ipapagawa mo. Doon sa bago, tinutulak yung sasakyan, Mars, sa ilalim ba? Bago siya. Na-amaze kami ni Pars. Kaya sinubukan namin. 2 minutes lang yung antay namin doon sa labas. Tapos pasok agad. Kaya continue siya, Mars. And sa baba pala, may nagpupush ng sasakyan. Kaya ang nilagay ko dito sa car ko, neutral lang siya para ma-push ba. Na-enjoy namin ni Pars yung car wash doon. Bukas na naman kayo yung na-avail namin, unlimited siya for 1 month. After this long travel, another alikabok na naman tong ating sasakyan. Hindi naman siya maitsura. Si Pars natin, bumili lang siya ng beer niya. And then, we're going to Banta. Friends, arrived in Banta mga Mars. Kaya lang, ano kami ni Pars kay ang lalim nung ano yung daan dun, yung bumper ko, ayan nga, Diyos ko, kawawa yung bumper ko, Mars. Mababa kasi itong sakyan na to, oy. Hey, kay Kyoko. Otat se nyt sun pupuun mukaan. Hey, Nat, everything is fine, our car, don't worry. So, staff na anak, kay madami tayong bit-bit. Ang lalim kasi nung daan na hindi ko napansin ay ano na siya, Mars.
Sobrang Maat baba. siellä niin paljon pölyä, että auton kylki on nyt jo pölyn. On. Kun siellä on hiekka. Ayan. Asan na? Onko toi niitä, mitä minä ostin? Joo. Mulla on repus yksi. Haluatko Ah. ne molemmat tonne? Ei, minä ostin yksi. Ai sä ostit yksi? Aikaisen. Eilen. Okei, ota toi kaikki pienet ja I'll bring this. Ay! Robert is here! Robert is here. Asan ko siya galing? Okay, so magpatulong na lang kami kay Kuya Robert and yung aking tubigan, tapos yung My friend. birthday gift ni Bella. At since magbi-birthday na si Caria Bells next month, dinala ko na lang yung regalo niya mga Marskay. Hindi ako makaluwas sa birthday niya dahil may work ako. Okay. Ay, may dala yata si Damian. May dala ka? Yeah, may dala ka? Ano yan? Dali mo. Mabigat yan. This one only? Oh, mabigat. No problem. Okay, wala na yan. Oh. Nice let's go. timing. Timing yung dating ni Damian na. Okay. Sana to. Ay! Badiday! What is my name? What is my name? Queen? Oh, bless na, bless! Oh, hug na kay Queen! Hug na kay Mami Queen! Come here na! Hug na, hug! Hug! Ay, chuchus! I miss you! Mwah! Birthday girl! Birthday girl? It's sis! Hey, did you hug Tita Julie? You hug na, say hi! Say hi na! Hug na! Hug na! Dudong, biig na makadudong. Na! Biglang tumangkad te! Ganahan anong kuan, kaning hipon, lamog. What can I help? Dani, Wala naman na para na sa akong palabok. kani? Palabok sa. Ay, daghanan ni magsawag sa palabok eh. Yes, overloaded akong palabok. Chor, hindi tinipid! Hindi titipirin ang palabok. What can I help man? Tanawa akong bana, nakapalit baka ito. Gwapa no? Wa mo lagi na isulod. Kung may sulod, di mo pa taluto. Ay, nanay luto oy, dira oh, wow. Pwede na siguro tilawan. Harbat ni. Salud. Wow. Gabitchi. Nice siya. Pagkano? Pagka gawa oh. Nas lagi nimo mutanganan. Yes. Akong gilis dahil gibaligyan ako to akong upat ka buo. Tapos ang halin. Ah, imo ano lang no siya Kambihan. space. Dili siya ano og space. Huh? Dili, isa ka box na nga gamay. Isay? Ah, kay maano na siya ma. Sumpot-sumpot. Masumpot-sumpot na especially yung ani no. Mas space saver siya. Oo. Tsaka, tama raman siya. Tama ka no kay isa ka. Ginagmay raman ta. Lagi katong at ano maguddag ko kaayo. Man gusto. Ang ako nun kay tagduha-duha katong paray nga ni ba o. Ani tagduha jud. Ang sulod ato kung iilisa ning ani. Unsa na butang dere? Kami mong lechon dira. Dere. Duha man lagi ni. Inihaw. Manok ang Oh, tapos dere ang sweets buhat sa Ate Jane og ano? cake. Cake. I just said, like, order ko to. Si Bro Roden nagdalag, ano. Ay daghan gud sila ambag. Unsa man akong buhaton dere aron? Matulog, katulog. Uy, murag matugjog ko kay. Gakapoy kay kung gahapon oy. Sit ka kong lawas. Asa na to? Tulungan ko nila si Damian mamaya magsugba. Maya pa naman, ano pa yan? Parang lunch lang. Ay, magprito na lang. Sus, manimaho na pag kung pinirito ani oy. Ano, may prituon. Ang lumpia. Ah, Later na lang. kuhaan na lang, i-deep fry na lang to. I-deep fried. Ito sa labas. Sa labas na lang. Alas 5 man kung ano. Sakto lang yung ano. Yung Lechon. lechon kasi ano pa yan mamaya. 5 hours pa yan eh. Sakto. Pinang ka? Iwan yung hipon. O be, Pantapping sa kuhaan. sa lumpia, ay sa palabok. Be. Duro yung kuchilyo. Where is the kuchilyo? Kasi ano, Marco, mag-order sana siya ng burger cake. Sabi ko, bakit ka bibili ng burger cake? Mamaya ba naman kakain? Dinner pa man yun. Sabi ko,
For sure, may luto na yun si Julie. Wala, ako paluto pa. Bago pag ko naglungag. Nag-exercise, mamagod ko ganina. May pahabol pa. Okay, lisod na. Lamon later. Yana. Kaning ano, diba? Ah, tanggalon ang... Dili, wala tanda. Nga na lang, okay. Asa man imong gloves. Yana. Okay, pan-toppings na sa kalabo. Sige. Ay, ganyan lang, half lang. No, two gloves. Gloves. Sino naglagay ng kape? Robert. Marco siguro. Yan siguro si... Meron kay Marco. Magkape si Marco. Okay. Naantok din yan eh. Oh. Di na nag-board si Damian dyan. Nagsugod na siya grilled eh. Di para na pang lunch lagi ninyo. Ay, pang lunch. Okay, wala palagi na. Ah, so balikan eh. Duhan na ni siya. Para daghan. Dili, inanay na siya. Oh. Hiwa-hiwa. Inistim mo lang to? Wala lang konti kasi kailangan yun sa bago. Uy. Si Bilal nakipag chismisan din dun sa dalawang boys. Paglaro eh, yung mga bata may naglalaro sa harap. Oh. Inaano niya, ayan moy. Ay! Moy. Mumuy-muy yan. Nagmumoy-moy. Ano ko saan niya natutunan yan, pero pag may nakita siya, Oh? tukman niya, limbawa. Moy? Moy, pag may nakita siya, ibang finish. Minumuy niya. Moy. Na lalo na pag mag-daycare na yan, tapos doon finish. Makabigla na lang yan mag-finish eh. Tapos iyang thank you kay Kitos. Sa Kitos. May ano dyan, shortcut sa Kitos basta bata. Kitty. Oh, Kitty kaya hindi pa yan sila Kitty, Duterte. maka-pronounce ng Kitos. Kitty. Short Kitty. Ayan. Oh. Ang bait ni Damian. Oy, ako na ni patatas. Patatas. I ask this. Patatas. What's Yeah. this? Ah. Yo. Because we don't have patatas. Ah, it's for us. Oh, I asked. I just asked Julie. She has a lot of cheese. It is. Salohal. There is, this is Italian cheese, Okay. and all the rest is Spanish. Okay. And this in the middle, it's like smoky cheese. Ooh. Let's go, guys. Let's go. Let's taste the barbecue. Mabango man te. Siyempre. Eh, Gawa ko yan eh. Wow. tignan mo Grabe. nga, how is the barbecue? Wow, very Taste, red. Mark. Very Mark, red. hindi ka na bumili ng tissue? Yan, tikman natin. Tsaka yung daon ng sibuyas? Rakas, are you hungry, Rakas? I am. Ayan. Okay, come here. I am hungry. Try. You want rice? Agkar. Yes. Lami siya. Lami ni Og, tuyo. Ay, lamaya. Sarap. Ang sarap. Wala naman. Wala naman. Diyos ko, sarap siya. Dali yung lasa, day. As in, super barbecue ang lasa. Pwede si Bella? Mainit man. It's Langga, hot, wait, Inday. wait, anak. Hot. Hot. What about, Gusto niya. si Mitsu, boss? Si Mitsu, pakain. Kainin si Mitsu. I wash my hands. No need. No need. No. Yum. Do you want to eat? What you say to Tita Julie? Oh, Good or bad? Hot. Hot. Mmm. Okay, mix. Ay, kamikso to? Hala si Bella. Hot. Hot. You want to eat na? Hot. 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 Oh, sit down. Kasi mga gutom na tong mga alaga ko. Oh. Bella. Uy. Yum, yum. Yum, you eat na na. Yum. Si ano, si Miggy. Kain na yun. What's that? Oh, si Sun. Cute ba? Ka-cute ba? Niniyag tingog. Uyo, Kuya Miggy eat. Shout, brother. Shout, brother. Kuya Miggy eat. Cute. Init pa? Hot? Hot? Hot?
How about you? Ota Tasty? juota vaan sulle. Okay, let's find some drinks. Baka may Wala na. Doon sa bus. Konti na lang. milk. May milk Meron. Meron. dito? Kala ko para kay Marco. Di ba kay Mixo yan? Bahala yan si... Congratulations, Ano Robert. dyan? This is stage. Pasado, boss! Very delicious. Marcos, Pasado. you like it? Barbecue, very delicious. Okay, okay. Marcos, Tayo. very delicious. Okay. Ito. Play, play. Nak! It's cold or no? Okay. You bring Bella there. What's Maggie coming? Huh? That's Soon. Maggie It's so cute. Okay. How's the weather? Need gloves? Maybe need gloves? For Bella? Gloves? Yeah. Maybe. Maybe. Okay, I'll get gloves. Para kay Bella. Te, asan? Gloves ni Bella nipis. Hindi, medyo malamig. Dahil naman, Wala, yung manipis lang. Nakita niya, maniligo niya ako. Ito. Ah, ito oh. ito na lang. Ah, ito, ganito. Asan yung isa? Wala, Nandito lang. ito na oh. Okay, medyo tugnaw. Di manggod. Kaya na niya. Ano na? Saan na to si Bella Pot? Bella! Gloves! Come here! Naguna-una na sa badiday, mga Mars. Huh? They are already outside. Yeah, Where is Miksu? there also. Okay. Yeah. Bella, come here! Sir? I need gloves. At si Pars yung babantay sa kanila, Mars. Come here, come here! Yeah, sus. Sangit naman siya dito, Mars. Come here na, Bella! Mix put Bella's gloves. Ano na, she's coming. Uy, you need to put gloves because it's quite cold, manggod. Pink. And then si Pars na yung magbantay sa kanila. Oh. Right place na? Sus, very tiny. They did. Oh, du. Kasama ni mo thumbs. It's so hard to put gloves. This Don't you remember anymore how No. it goes? How to wear gloves for a little while. It's just, hi. Love you. Uy, I love you daw. Oy. Bella, ay. I love you daw. What? Ay. Wow. Oh, other one. Other one. Oh. Oh. Whoops. Right place. Hi. Hi. Let's say hi to vlog. Hi. Hi. She's so cute. I miss Mixo when he was age like this. Okay. Oh, where's the other? Takes time. Okay. Okay, you go to Tito Marco there. Okay, enjoy Rakas. Ang yayo mga Mars. Oh, yan. Gusto nila yung warm weather eh. Oh, dyan sila. Oh. So ako dito kaya tutulungan ko sila mga Mars. Okay. Okay. Sakain ka na naman. Oh, ano pa? Kala mo, titignan lang natin to? Kaya nga nagluto eh. Parang may galit ka sa akin ah. Lagyan mo ito, boss, para masarap. Para hindi ako magising. Wala. Tayo na ang talaga. Kumusta na yung yayo dun sa labas? Okay. Uy, parang... Ang palabok na hindi tinipid. Ito yung masarap. Di parang enough lang man tong noodles mo, te. Kulang nga, day. Kulang? Ayaw Ayaw man. kaya kayo, day. Pagkaon. Ayaw man. Hindi lang ka ng putahe ko. Ayaw bumitiw ng
Palabok. Ito lang. Tikim lang tayo. Mag-slice na kami dyan ng pang ano ni Karya. Ano yan? Kinilaw. Kinilaw. Kinilaw, kinilaw. Chicharon yan. Mm.